Mandai Block Committee ti Pramotha Party ni luachimung bai sangrong salok kecham Raj Bhavan no Slai 5-star hotel snamna naimani no opos khlaika ti Pramotha Party ni Shankarakrok Mandai hatio kecham Raj Bhavan no Slai 5-star hotel snamna naimani no chajigangai hastini Triprasha lukurok khaduba funuk laika khorang tisalaika Amahaikino sangrong salo haino hai khorang tisalayokha Mandai Block Committee ti Pramotha Party ni Shankarakrok Kusam Raj Bhavan angkha laibuma regjak sirisitini sinimung Triprasha lukurokni gorong abonono slaiui 5-star hotel snamnani bagai haste hapang Tas Group no yafarmani handover khlaimani fiaba okoktuma manui Tripura hastini Triprasha lukurok siring tonglai lia Khorang tisalaika khaduma funuklaika abai baksa sangrong salo Mandai Block Committee ti Pramotha Party ni adogrok bahaino khaduma funuka Mandai hatiwa Demonstration tamni bagai khaijamani Puliano Chavan Chibai chini Triprasha lukurongo chini ni sitting demonstration chung saimangka je chini Puspanta Palace eba old chini Governor House omono tabuk amano subayoi je busang borong wansuk laja planning already khalai paija khani chung saimangka borok planning khaika Tas hotel ba kaisa agreement khalai amono tabuk 5-star hotel khlain thang tongo chini history no je borok suklagai tumi phaimani tabung simia 75 বছর kai jokra স্বাধীনতা পাইই আমার পরে যে চন্দ্র শুক্ল পাই তমনে চিনি ইতিহাস ন চিনি লাইভ মানে চিনি হিস্ট্রিক্যাল যে চিনি প্যালেস তমনে যে মানি তম ফুনি তমনে যতন যে শুক্লগৈ কমর সকমনা বগৈ পর যে সাইটু তমনে আম বরক তাবু থাগিয়াকো আম গাইছে সাধারণ কাহি চিকন সে एग्जांपल নাই जों নুগু ফাইজাক খানাই ফাইজাক তিনচুর সময় খুব কোন এক সময় রাসমালা যেপুর পরিনানি টেঙ্গা চিনি বরক আপু পরিনাই রনো পঞ্জসে মাইকে जों শুক্লকা जों সাইমন যেমন যে রাসমালা তুইনাই বনো কেউ আলঙ্গ চবনাই বথানাই টকথানাই খুবনাই হিনি যেভাবে जों সাতটি তো খাইয়া আমি এগুলো যে চিন বরক কেউ কিরিজাগে কেউ সিগরিজাগে কেউ ফপকা কেউ ভুগিয়া কেউ সকা আমাকে যে চিনি লাইভ মানুষ সংগ্রহণের বাকি যে সাইটু মানে ও সাইটু মু তাবু থাগিয়াকো তাবু চিনি নাই দংছে চিনি যে পুষ্পান্তা চিনি ফঙ্গ প্যালেস না বড় পুরা ডেমলিশ খেলাयै एबा सुक्रुगै इतिहास सुक्रुगै ताबु तास होटेल खलाइनान जे बर प्लानिंग नामानि आमनि जों अपोज खायो अपोज खलाइमान कारणकै चिनि हिस्ट्रिकल जे प्यालेस तमनि मानि तमनि खुनि तमनि लाइबुमा जे तमनि तानि भुनानि जों ताइ सुजुगरिया जों तिब्रासर फानसांजाक चिनि तिब्रासर ताबु खासिजाक सिजाक बोसांनि जे सभा जों सभानो जों देशखौ चालु जान फियाबा नुकजाखा नंनि पार्टीनि न खरसा एमएलए आबो हाय कुनुया आबो कलापाता सेनि साइदं आबो आमो ताबु बिनि ओपिनियन चिनि ओपिनियन बिनि ओपिनियन फेरिन मानो फिया जों पार्टी निंगिया जों तिब्रासांगै ताबु जों अमो खलाइ दङ जों अमो तिब्रामथा पानो चिनि जातिनि बागै जों खलायो चिनि हिस्ट्रिकल जे चिनि जे सामुं हुमुं जे जों मोथाङै नारनानै आमो चिनि दायित्व व्यक्ति बिसे जुदि कोन साइड दङ आमो बिनि पार्सोनेल भिउ सोंनाय आसं लाइथामा जराव नुखा जों जे आगि राजा मालनि करायखा माने आस्ताबल आबुनो स्वामी बाबा विवेकानन्द मजान सलाम जाखा दाबो पुष्प प्यालेस न बो अब हाय के होटेल 5-star होटेल खाजा थांदो बस गांग ताम ते सिन बागै को मुं दाबो जुदि सिजाय नारगिया जों दाबो जुदि जों याग्रम लै थांसां लायाखै चिनि थिना जों सिमिया जों द कमर थाङै समाव चिनि जे भबिष्यत चिनि जे सराय खनाय र त्रिपुरा हाउस जे चिनि लाइभ मा दङने आमो बरक सिनानि मुंसा सुजुग दङला आस्तो बोल्नु बरक दाबो समय विवेकानन्द खाइया ठीक আছে खलाइया अमाके बुझस खलाइया चिनि नुयुं मानो उजैन द प्लेस न बन्द बरक जेबो सकरमान नाख्या पिया चिन्ति ब्रासा आबरबो सचेतन नङै खरसा कोनि बासावै खरसा कोनि नुगुलग जों हाजार बरक सापल खायो जेबो आ उजैन द प्लेस न जों बुमुं हुनानि सुजुग लिया आमा हायकेनो ताबु गबो जों चिनि पुष्पान्तन जों कुनु मते जों 5-star होटेल खाइनानि सुजुग गैया आमा हायसे चिनि नाहारमु जों आमन बगैनो अपोज खाय कन्डेम सिटिं डेमोन्स्ट्रेसन मै जुदि कुनु ककिं यांगा बसगां बो हाय चबारक या पेशननि सभा थागिया चिन्ति प्रसान सभा जों याग्रम लाइजाक जों थानसां लाइजाक चिनि सभा जों जे साक्सेसनि यासाक चिनि कगनो जुदि बरक नयरासाक बरक जुदि बायथां फायै गभर्नमेन्ट बायथां फायै त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बायथां फायै जुदि बरक जुदि हमनो बसि यासाक जों सभा जों यागेरा चिनि सभा जों कन्टिन्यू खाय थां पुइलानो बेलेके हांबाय चिनि मिडिया फ्रेन्ड्स चिनि बोखानि कक सानानि स्कोप रमानि बागै जों जत साइमानो त्रिपुरायाव जारा दंनाय रक त्रिपुरानि गोबां मानसिनि 184 जन राजा रकनि जे निदर्शन दंमोन
যে মনুমেন্ট তমানি আবনো তরুই তরুই খাইয়ে ধ্বংস খাইজাখা বিলুপ্ত খাইজাখা অর্থাৎ চিনি কোনো চিহ্ন করে আবার খাইজাখা থাঙাই দো কিন্তু অবহাই কেন রিসেন্টলি ভেরি রিসেন্টলি তিনি মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যনি যে রাজপ্রসাদ শ্রামলাংমানি যেটা পুষ্পবন্ত প্লেস হনাবনো অথবা রাজভবন 2018 জরাতে আর জায়গা রাজ্যপাল তংলাংমানি যে নক কথা তিনি মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর 1997 নামলাংমানি আবনো তাবুক খানাকা যে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে কাইসা মৌ সই থেকে আবনো 5 স্টার হোটেল 5 স্টার ক্যাটাগরি খাইনি তাজ হোটেল ভাই আপনার এগ্রিমেন্টে খানি চলবে বেলাইখানে দুর্ভাগ্যজনক এবং আনফর্চুনেট নিমন আবো তাম নিবাগে হিকায় বুইনি স্টেট নাই নেদি যত নামতে ঐতিহাসিক বা হিস্ট্রিক্যাল মনুমেন্ট প্রিজার্ভ খাই হয়েছে ইভেন বুক ভাঙা পর্যন্ত যদি 100 বছর কাখাঙ্কা আপনার প্রিজার্ভ খাই না যে কোনো পাবলিক প্রপার্টি ফানংথুং বিল্ডিং ফানংথুং আবার যদি 100 ইয়ার্স বং খাঙ্কায় সেঞ্চুরি বক্তর খাইখাঙ্কায় বন ডিমলিশ খাইন বাগে সবাইন বাগে পারমিশন দেনা হয়েছে পাবলিক প্রপার্টি মানে সাই দङ পার্সোনাল নক ফানো যদি 100 বছর কাখাঙ্কায় আবারও সবাইন বাগে প্রাইভেট পারমিশন নাও অথচ চিনি 184 জন রাজাरनि যে মনুমেন্ট তমানি जों नुखा गोबां मा इभेन जों मकर बिसकां नुगै दङ चिनि आस्ताबल मैदान आबो चिनि राजारंनि खराय खामानि जागा आबोनो कारि आगरतलानि गोबां मा रुट बुं चेन्ज खामायगा दैमा दैसान बुं चेन्ज खामायगा ओ जेटा चेन्ज दङनि आबो बाकी रिनेम खाइतोब्रान आबो चिनि फाइट चिनि स्ट्रागल चलि दङनि ताबु फिया खानाका अबश्य ताबु खाय ताज होटेल खाइनाबो 5 स्टार ओके गुड भेरि गुड स्टेप इज भेरि गुड तो कोन जा खाइदि ताङै चिनि महाराजा रंनि निदर्शनाव बिलुप्त खाइनाबा काजे चिनि तिनि अबनो टार्गेट अबनो चिनि इंटेंशन जों अबनो साख्लायना नायो तिनर जों बिखुब खाइनाय आथुग्लायै चिनि खादुमानि फुनुख्राय चिनि आगि जे खाइना तां खाइका एनाफ इज एनाफ नो मोर टुडे हेजि ताबुक ते इंलिया ताबुक जों सिया खाइना जतु खाइका आबनो खाइका आबनो रिनेम खाइनाबो जों टार्गेट 3000 जों जास्ट खाइ दङ या ताबुक कताल खाइके खाइनाय नुलिया नांखांके आई रिपीट अगेन नांखांके जों ततरनि तिरलायखनाय इन केस अबनो गवर्नमेंट जे दफ्तर जे डिपार्टमेंट अबनो स्टेप नाय तंखा बो जदि चिनि आंदोलन नुगै जदि अबनो बो स्टप खाया अबनो कन्टिन्यू खाइनो थाखाय चिनि ब्राहाव केबो सानथिखाय तंना नांलायखलाखै आं थ्रु मीडिया अबनो सानामो जोङो प्लीज गवर्नमेंट अबनो रिथिंक खाइथु शुट अबनो बर वान सुक्तु चिनि बरक टिप्रासन सेंटिमेंट तंगो जगा चिनि राजानि चिनि महाराजा रंनि चिन्ह तंगो बंनि याप्रि तंगरुवा जगा जेसं रोजा रोजा कथा वाति थाइबा जगै थांया चिनि महाराजा जाटा सुनांगमोन काजे अबनो रिथिंक खाइना नोंथ नों 5 स्टार होटेल नांगो त्रिपुराव जेमन निनि पोलो टावर हाइरकम तंगो तेबो खाइदि डेभलप खाइदि किन्तु अन जगा खाइ चिनि महाराजा रंनि जे मनुमेंट तमनि अबनो बिलुप्त खाइना ताथेन जदि खाइना थांखाय अबनि परिणाम बेलेखनो जाया हामबाय ब्यूरो रिपोर्ट खम्पई।